It's one small step for man, one giant leap for mankind. In 1969 het die wêreld sy asem opgehou toe Neil Armstrong en Buzz Aldrin hulle eerste tree op die maan gegee het. Maar min mense het geweet dat die beelde wat voor hulle oë afspeel, was nie deur Houston of Cape Canaveral ontvang nie, maar deur 'n klein plattelandse Australiese dorpie met die naam van Parkes. In 1961 was 'n astronomiese groot radioteleskoop in die klein dorpie gebou. 'n Teleskoop wat sou voortgaan om 'n kenmerkende baken in Australië te word. NASA asked the CSIRO to support that mission, but mainly just for those few short hours when the astronauts were on the lunar surface. Right. Parkes was asked to be included, and we agreed to do it because human lives were at stake, but also the historical significance was obvious to everyone, and so we supported that mission for those reasons. Die reuse-teleskoop, hier bloot bekend as die dish, was, wanneer hy gebou was, die grootste teleskoop in die hele suidelike halfrond. En is vandag nog die tweede grootste na Suid-Afrika se meerkat-teleskoop in die Karoo. 'n Rolprent vrygestel in die jaar 2000, ook eenvoudig genoem The Dish, dramatiseer die rol van Parkes se teleskoop in die maanlanding van Apollo 11 in 1969. Die rolprent se innemende, tog histories korrekte aanslag het Parkes as 'n ikoon in Australië se kulturele landskap bevestig. What's it doing in the middle of a sheep paddock? Back in the 1950s, it was very radio quiet. But also, we have a ring of mountains to the east here that shield us from the radio emissions from the larger population centres further east, such as Orange, Bathurst and Sydney, of course. The other reason was that the centre of the Milky Way passes almost directly overhead from here, from these latitudes in Australia. And so we get to see the richest and most interesting parts of the galaxy from it's very easily accessible for us, which is really important for radio astronomy. Die dish het die vorige November sy 60ste verjaarsdag gevier en het in 2019 amptelik deel van Australië se nasionale erfenis geword. Maar selfs al het die dish se roemryke uur verbygegaan, speel hy steeds 'n deurslaggewende rol in wêreldwye sterrekunde. John Sarkeesian, 'n sterrekundige werksaam by die dish, vertel ons waarmee die groot ou teleskoop homself deesdae besig hou. Well, the Parkes telescope is primarily a radio astronomy facility. Our role is to study the natural radio emissions from the stars. It was commissioned 60 years ago, and it's still at the very leading edge of world radio astronomy research. We've also tracked Voyager 2 when it crossed the heliopause, the boundary between our solar system and interstellar space, in late 2018, and so that was really exciting. You can see this is the Voyager 2 signal. That's the carrier with the two sub carriers there. The spacecraft at the time was about 19 billion kilometres away. It took 16 and a half hours for the signal to reach us. And also another major area of research here is the study of pulsars. 'n Pulsar is die oorblyfsel van 'n ster baie keer groter as ons son, wat ontplof het en daardeur sy buitenste laag gewelddadig in die ruimte afgeskiet het. Tydens die proses krimp die ster se kern na 'n breekdeel van wat dit was. Hierdie klein hiperdigte ster skiet strale van radioaktiewe energie deur die ruimte en soos die pulsar dan draai die straal saam met hom en versprei sy lig soos 'n radioaktiewe vuurtoring. This telescope has discovered more pulsars than all other radio telescopes in the world combined. Hierdie jaar gaan die dish 'n nuwe doel kry, om weer 'n maanlanding te ondersteun, maar hierdie keer geïnisieer deur die privaat sektor. Nova Sea landingstyg, wat wel deur NASA ontwikkel is, maak gereed om in die volgende paar maande na die maan te lanseer. En hy gaan gedra word deur SpaceX se Falcon 9 lanseervoertuig. SpaceX se draagvlug mag wel 'n wetenskaplike doel hê, maar die groeiende vooruitgang van die privaat sektor in ruimteverkeer, 'n veld wat voorheen die gebied van regerings en hulle wetenskaplikes was, word deur sommiges gekritiseer. But I am less excited about the fact that one man has the money to fund an entire space program.
You've got $130 billion. You could give it to education, poverty. Maar nie almal stem hiermee saam nie. People over the years have always said, why are we spending money on space? Yeah, You know, yeah. why not spending it on alleviating poverty and disease and everything on the earth? You know, but that's like saying, that we can't walk and chew at the same time. We are capable of doing both. Die toekoms van ruimteverkenning is besig om drasties te verander. En die ou redes hoekom mense gewaag het om die ruimte te verken, is dalk nie soveel meer van toepassing nie. Vandag lyk dit of ruimteverkenning deur die rykstes van die rykes aangepak word. Maar hoe dit ook al sy, reuse groot ou radioteleskope soos die een in Parks sal voortgaan om die mens se strewe om in die ruimte te dans stilweg ondersteun. Nuuspod, onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.